पिछले 3 वर्षों में मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं हुआ। तपशीली जातियों के विकास के लिए कोई मंत्रालय पद भी नहीं दिया गया था। परिणाम स्वरूप तपशीली जातियों का विकास गतिरोध में आ गया है। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सत्ता पक्ष के विधायक आशीष दास ने गुरुवार को अगरतला प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि विरोध के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देश की आजादी के बाद से तपशीली जाति के लोगों को शिक्षा, पेयजल और भोजन सहित सभी अधिकारों से वंचित रखा गया है। इनके बिना विकास संभव नहीं है। पिछले 3 वर्षों में सब कुछ विकसित नहीं हो रहा। दूसरे शब्दों में उन्होंने शिकायत की कि सभी विकास को लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र के एडीसी क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए कोई बुलावा नहीं आया। उन्हें पिछले 2 वर्षों से किसी भी पार्टी समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री का उनके साथ 1 साल से अधिक समय से कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन ये ऐसा है कि अगर घर के लोग लड़के या लड़की से पूछे बिना काम करे तो ज्यादा कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं है। यही बात विधायक श्री दास ने सरकार और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा। সমাজকে বৃহৎ একটা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের অধিকার যেদিন প্রতিষ্ঠিত না হবে, ত্রিপুরা রাজ্য না হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, না হবে আত্মনির্ভর। উদাহরণস্বরূপ যদি আমি বলি, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বায়ুবতিক চা পাতা বাগান আছে এবং চা পাতা বাগানের যে এলাকার যে উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, অর্থনীতি সব দিক দিয়ে 1947 সালের পর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্টেট থেকে পাতা গাছ নাড়লে টাকা পয়সা ধরে তার ব্যক্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিল ইউপি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড থেকে। আজকে তাদের অবস্থা দেখুন, 1947 সালের পর যে অবস্থা, আজকের জন্য তাদের কোনো অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, বিশেষ করে পরিবর্তন হয়নি। তাই বলছি, আমাদের অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে, আমাদেরকে জাগ্রত হতে হবে এবং প্রত্যেকটা মানুষকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাতে হবে এবং অধিকার ভোগ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা বলুন, সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনারা বলুন, আপনারা কি সাংবাদিকরা কি অধিকার ভোগ করছেন? কি অধিকার আপনাদের ছিল? লক্ষ্য করে দেখুন, আমরা ইতিহাস করেছি। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ ব্রিটিশদের কাছে পরাধীন ছিল, তৎকালীন সময়ে সংবাদপত্র মানুষকে জাগ্রত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ছাত্র যুব সমাজকে উদ্দীপিত করেছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে।